Muhammad. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi raja selepas mewarisi kerajaan Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud ialah merupakan raja. Kemudian bila mana Nabi Allah Daud wafat, maka kerajaan itu diwariskan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman ini berasal daripada seorang raja yang namanya Talut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bani Israel suatu masa dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka berhadapan dengan seorang raja namanya Raja Jalut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalut ialah raja yang telah menindas Bani Israel. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika itu, bila mana Bani Israel ni mereka nak melepaskan diri daripada kezaliman Raja Jalut, mereka telah meminta Nabi mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjuk siapa pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentang kezaliman dan raja yang zalim itu. Jadi bila diminta, maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk seseorang untuk diangkat dia menjadi raja. Maka yang ditunjuk itu adalah Raja Talut. Asal-asal Talut ni dia satu orang petani je. Orang kampung, petani. Tiba-tiba ditunjuk dia untuk menjadi raja. Ketika itu diproteslah oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel, takkan dia kot jadi raja, pasal tak kami. Kami ini golongan bangsawan. Kami orang kelas atasan. Pasal apa dia Tuhan petani ditunjuk menjadi raja? Jadi mereka tidak puas hati. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka mereka kata, apa bukti? Kata dia ialah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi raja. Maka dalam Quran Tuhan menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu tabut. Tabut ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kotak yang didatangkan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh malaikat. Dalam Quran Tuhan sebut tahmiluhul malaikah, yang membawanya ialah malaikat. Dalam kotak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada warisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada rasul-rasul yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana itu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Bani Israel pun akur bahawa layak dan selayaknya menjadi raja dan memimpin Bani Israel untuk menentang raja namanya Jalut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Cumanya dalam nak berdepan dengan Jalut ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Talut yang daripada orang biasa diangkat jadi raja, dipimpin hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berkat kesabaran memimpin Bani Israel ni,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bani Israel ni dia banyak songeh. Banyak songeh, banyak sangat cerita-cerita Bani Israel berkenaan mereka tak puas hati dengan nabi-nabi depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kemenangan Bani Israel ini sebenarnya lepas mereka menghadapi suatu saringan dan tapisan. Dalam perjalanan mereka nak berperang dengan Jalut, mereka akan lalu satu sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma Talut ni dia letakkan satu SOP. Nanti kita akan berdepan dengan sungai. Ketika itu jangan siapa yang minum air sungai ni melainkan seraup saja. Seraup saja. Jadi bila mereka menerima arahan tu, mula-mula okey. Tetapi selepas daripada mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang melalui padang pasir yang sangat luas, bila depan dengan sungai itu, bila sedap-sedap depan lepas sungai, mereka dah lupa kepada pesanan Nabi Allah dan pesanan Talut. Akhirnya mereka pun subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bukan sakat minum tak tahu berapa timba, bukan serau, tapi mereka dah terjun mandi dah. Ketika itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebanyakan majoriti yang nak pergi perang ni mati. Ketika mana situasi mereka itu, mereka tak ikut perintah Talut. Sama juga macam pernah berlaku kepada Zulkarnain. Dalam menempuh perjalanan yang jauh, peperangan yang panjang, zaman Zulkarnain ini perang juga. Sama juga bila nak sampai kepada destinasi, Zulkarnain pesan. Zulkarnain ini, Musa Sayyidina Muhammad, dia pesan, nanti kita akan jumpa dengan satu sungai, jangan sampai sentuh sungai itu. Jangan sampai minum sungai itu. Jadi, tapi bila mana orang ni berdepan dengan situasi ujian, dah lah panjang perjalanan, dahaga, letih apa semua, akhirnya dia lupa arahan. Akhirnya ramai ribuan mati. Sebab manusia dia macam ni. Bila mana dia panas, dia fikirnya sejuk, tu jelas dia demam. Kita balik-balik jalan, mandi, demam. Jadi bila mereka panas, perjalanan pasir yang panjang, bila mana bukan sakat minum, mereka terjun dalam sungai itu menyebabkan semua mati. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia boleh pecah badan tu, mati. Dalam kita ni panas, bila mana sejuk di luar, jadi bertembung tu menyebabkan pecah badan, mati habis. Jadi sikit sangatlah yang jadi tentera untuk menentang Jalut. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Allah Daud AS termasuk dalam tentera Talut. Tapi dia masih budak. Jadi bila berdepan dengan Jalut tu, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Allah Daud, Allahumma salli ala sayyidina, yang baru budak ketika itu, dialah yang membunuh Jalut. Dibunuh Jalut dengan terbih. Plastik pi kena terbih dia tumbang. Jadi jangan buat main, walaupun budak kecil tapi dia rasul, dia bakal rasul. Jadi subhanallah, kalau orang tu sudah bakal rasul, dia bakal menjadi nabi. Dia bakal menjadi nabi. Sebelum jadi rasul dia nabi. Sebelum nabi dia wali. Jadi pada ketika dia lasting ataupun terbih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jalut ketika tu dia sudah merupakan wali, tapi wali kecil. Jadi kalau wali pasti dia ada karamah dia. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jatuh terlentang Jalut. Bila raja lepas mati, tentera lepas pun lari.
Jadi selepas Talut jadi raja, jadi dia selepas itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah tentukan Nabi Allah Daud lah yang mengganti tempat Talut jadi raja. Itu sejarah ala sayyidina Muhammad. Walaupun tak lengkap, tu secara sathiyah, ringkas. Baik. Kemudian lepas Nabi Allah Daud diangkat menjadi raja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia miliki satu yang luar biasa kurniaan Allah pada dia, iaitu kemampuannya untuk menguasai besi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besi ini dapat dilentur dan dilembutkan Nabi Allah Daud melalui mukjizat dia. Nabi Allah Sulaiman ni nabi yang hebat. Sebab dia menguasai dunia. Menguasai dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memerintah dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merintah dunia ni bukan bererti merintah manusia saja. Dalam Al-Quran sebut turut yang di bawah pemerintahannya jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia menceritakan tentang ketika mana dia nak pindahkan istana Balqis daripada sebuah tempat ke Palestin. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam, ada juga pengkaji sejarah yang mengatakan kerajaan Balqis itu di Nusantara. Balqis ni dikatakan dia ialah puteri jin. Jadi oleh sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disuruh Ifrit untuk wa'mai singgah sananya ke Palestin. Nabi Allah Sulaiman AS pusat pemerintahannya Palestin. Palestin ada dua bahagi. Kan kerajaan Bani Israel dulu ada dua bahagi. Jadi Nabi Allah Sulaiman pada waktu dia merintah, di semua tu di bawah pemerintahan dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu, menurut pengamatan orang-orang lama masalah Sayyidina Muhammad, wilayah kita ni ialah wilayah jin. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belah kita ni macam-macam jenis nama. Pelesir, Toyo, Anturaya, apa lagi? Dia semua nama macam-macam. Kalau Arab semua syaitan dia. Jadi kita ni ada nama-nama pula. Pocong, macam-macam jenis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kok belah kita ni sihir kuat. Sihir dalam dunia ni yang paling kuat Nusantara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jenis-jenis saka, waris yang dulu-dulu ambil bala. Sebab itu masalah sayyidina Muhammad, khurafat cukup banyak orang Melayu ni.